بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. मज़मून क़त्ल आमद और क़त्ल ख़ता की सज़ाएँ। मतलब किसी मुसलमान को ये जायज़ नहीं है कि वो किसी मुसलमान को अमदन क़त्ल करे। अगर गलती से क़त्ल कर दे और मक़तूल दारुस्सलाम का बाशिंदा हो तो कातिल खून बहा भी दे और एक मोमिन ग़ुलाम आज़ाद कर दे, और अगर मक़तूल दारुल हरब का बाशिंदा था तो सिर्फ ग़ुलाम आज़ाद करना काफ़ी है, खून बहा कुछ नहीं। और अगर मक़तूल किसी ऐसे दारुल कुफ्र का बाशिंदा था जिससे इस्लामी हुकूमत का मुआहिदा है तो खून बहा भी देना होगा और ग़ुलाम भी आज़ाद करना होगा। अगर ग़ुलाम आज़ाद करना मुमकिन न हो तो पै दर पै 2 महीने के रोज़े रखे।